aray dapat igudo.com na nimo pangalan bago ka mag daily gift. I-click na nimo din open daily go. Mga gamiton ako pampusta. Then ato kag daily gift. Ay daily gift. Redeem code redeem code. Type to nimo drinking bean. King bean. Redeem na nimo. Nagamit naman ako na. So mo na deposit of withdraw. Withdraw na ako. Napag-balance ko 50,000. Withdraw nun na item. Hindi ako nag-withdraw. Wala mga immortal gold